Another size small, 26 to 27. Madam, Color sarsa white. po si Bata. Ito yung si Bata, di ba? Oo. 480. Pa-code ako dito, madam. White. Code is white. Code 480. white. Code white, 480. Sis Bata. baby pink. Sandali lang sis yan, yap. Ito may papakita po ako. Next size is 26 ulit. Size small. Pang 24 to 25 lang to, madam. Kasi very fitting siya. Very fit. Pa-code ako dito, Pit. Pit, 480. Pit. Bata. White. White. Amin na. Si... Meet. Hindi. Ay, sorry. Si This is Richel. Richel. Wala pa siyang S. Ano siya kasi? Sis yan, yap. Ito lang nakita ko na, na baby pink na pang office. Madam Richel, yours na po sa white. Ito, large. Oh, large. 380 na lang to. 380. Pa-code ako dito ng baby Maganda 380. yan, madam. Yan Large yan. XL pwede yan. Large XL pwede po. Tapos eto, pink ulit. Yes po, Madam Glyza Elvira. Napakadami 380. 380, pa-code ako pink. SL Pit. Asa may Pit? Pit, 480. Pit, si Madam Mary Ann. Hindi, Pit. Yan. Sis Mary Ann, yours na to. Sa'yo na to. Okay, next. Eto, paano ba to? Size is small. Para siyang may pa-hoodie. 280 na lang po. Code brown. Code brown, 280. Code brown. Eto, 380 na lang to. Brown. Baby pink. SL baby pink. Yours is Madam Yen Yap. Yan, yap. Nag-iisang pink. Pang office pa to. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 380 lang ulit. Yes, 380. Madam yan, yap. Maganda po. Next item, mga madam. Ito, 380 ko na lang to. 380. Pa-quote tayo dito, mga madam ko na small. Small, 380 na lang po, ha? Small. May trouser po. Labang May trouser small na lang. Ay, ang kapal. Visible po Medium kayo. size, sobrang kapal, pero pang large XL po. Pag Misa Cruz. Madami po visible sisi eh. Pang large XL, mga madam. Pang large XL, makapal. 280 code makapal.